Hallelujah. We once again welcome you in the blessed name of the Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम एक बार आपका स्वागत करते हैं। প্রভু যিশুর মিষ্ট মধুর নামে আরেকবার আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। And I bring you greetings from the Shillong Center, workers and believers. शिलोंग केंद्र के सारे सेवक और विश्वास की ओर से भी मैं आपके लिए अभिनंदन लेकर के आया हूँ। আর শিলং বিশ্বাস গৃহের সকল সেবক ও বিশ্বাসীদের থেকে আপনাদের জন্য সেই শুভেচ্ছা আমি নিয়ে এসেছি। For a meditation, let us turn to Exodus chapter 4 and read the 23rd verse. Exodus chapter 4 and verse 23. निर्गमन की किताब चौथे अध्याय उसके 23-24 वचन को हमारे ध्यान के निमित्त पढ़ेंगे। যাত্রা পুস্তক 4 অধ্যায় 23-24 পদ। Exodus 4:23. निर्गमन की किताब अध्याय 4 वचन 23। যাত্রা পুস্তক 4 অধ্যায় 23 পদ। And I say unto thee, let my son go, that he may serve me. And if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। আর আমি তোমাকে বলিয়াছি আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দাও, কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে দেখো আমি তোমার পুত্রকে তোমার প্রথম জাতকে বধ করিব। Praise be to His holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। Here the Lord is calling His people as His son. यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को मेरा पुत्र करके बुलाता है। এখানে ঈশ্বর তার লোকেদেরকে তার পুত্র বলে তিনি ডাকছেন। And will a father demand a son to serve him? क्या पिता अपने पुत्र को सेवा करने को देगा? আর পিতা কি তার পুত্রকে সেবা করার জন্য দেবেন? Will he demand his son to serve him? क्या कोई पिता अपने पुत्र को सेवा करने के लिए मांग करेगा? কোন পিতা কি তার পুত্রকে সেবা করার জন্য দাবি করবে? He is a father, he is not a dictator or he is not a ruler in that way to ask his son to serve him. वो एक पिता है, वो एक तानाशाह नहीं, वो एक राज्य करने वाला कोई राजा नहीं कि वो अपने पुत्र को सेवा करने की मांग करे। আর তিনি একজন পিতা, তিনি একনায়ক নন, তিনি এইভাবে তার পুত্রকে সেবা করার জন্য তিনি ডাকবেন তা নয়। Then why then this father who is calling his people as son, he wants them to serve him? फिर ऐसा होने से क्यों यहाँ पर परमेश्वर जो अपने लोगों को पुत्र करके कहता है, वो यह भी कहता है कि वो आकर के मेरी सेवा करे। এখানে ঈশ্বর সেই লোকেদের পুত্র বলে তিনি ডাকছেন এবং তিনি বলছেন তারা যেন এসে তার সেবা করে। So when we look into it literally, we may see that our God is such a selfish God. अगर हम अक्षर रीति से इस बात को देखते हैं तो हमें ऐसा मान पड़ता है कि हमारा परमेश्वर बहुत ही खुददार या बहुत ही स्वार्थी ईश्वर है। আর যদি আক্ষরিকভাবে আমরা এটাকে দেখি তাহলে আমাদের মনে হবে যে আমাদের ঈশ্বর খুবই স্বার্থপর। Even though he called the people a son, but yet he is demanding service from him. That shows he is a so selfish God. वो अपने लोगों को पुत्र करके कहता है, तथापि वो उससे सेवा मांग करता है या चाहता है। इस रीति से अक्षर रीति से देखा जाए तो एक बहुत ही स्वार्थी ईश्वर है। আর আমরা দেখি যে তিনি ঈশ্বর এবং তিনি তার সন্তানদের তার পুত্রর কাছে তিনি দাবি করছেন যে তোমরা আমার সেবা করো, তাহলে আক্ষরিকভাবে দেখলে তাই তিনি একজন স্বার্থপর ঈশ্বর। But our God is never a selfish God. किंतु हमारा परमेश्वर कभी भी स्वार्थी ईश्वर नहीं है। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর কখনোই স্বার্থপর ঈশ্বর নন। Then why is he telling, let my son go and serve? अगर ऐसा है तो क्यों वो इस प्रकार कहता है कि मेरे पुत्र जाकर के मेरी सेवा करें? তাহলে কেন তিনি বলছেন যে তার পুত্র গিয়ে তার সেবা করুক? He is a God who serves us. हमारा वो परमेश्वर जो हमारी सेवा करता है। আর আমাদের সেই ঈশ্বর তিনি আমাদের সেবা করেন। So this evening also he has come here to serve us. हम इस शाम के वक्त में भी हमारा ईश्वर परमेश्वर हमारी सेवा करने के लिए हमारे मध्य में आया है। আজকে সন্ধ্যাকালেও আমাদের ঈশ্বর আমাদের সেবা করার জন্য আমাদের মধ্যে এসেছেন। If you are bound with many fetters to deliver you, it is a service, he has come to do that. अगर आज अनेक जंजीरों से अगर आप जकड़े हुए हो तो आपको छुटकारा देने के लिए देखो वो आज इस शाम के वक्त हमारे मध्य में उपस्थित है।
আপনারা আজকে যদি সেই শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকেন তাহলে দেখুন আর সন্ধ্যাবেলায় প্রভু আমাদের মধ্যে এসছেন আপনার শৃঙ্খল থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্য If your heart is a broken heart, He wants to heal that heart, and that service He has come to do it. अगर आपका दिल टूटा हुआ दिल है तो आपके टूटे हुए दिल का इलाज करने के लिए और उस सेवा करने के लिए वो आज हमारे मध्य में है। আপনার হৃদয় যদি ভগ্ন হৃদয় হয় সেই হৃদয়কে ঠিক করার জন্য প্রভু আজকে আমাদের মধ্যে এসেছেন আপনার সেবা করার জন্য Right from the creation, He is going on doing, and He has never become wearied in doing that. और सृष्टि के आरंभ से लेकर के अभी तक लगातार यही प्रकार की सेवकाई हमारा परमेश्वर अपने लोगों के लिए करते आया है और आज तक अभी तक वो थका नहीं। আর শুরু থেকে আমাদের ঈশ্বর এইভাবে তার সেবা করে চলেছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হননি Psalmist is telling, the keeper of Israel neither sleepeth nor slumbereth. भजन वाला इस प्रकार कहता है कि इज़राइल का रखवाला ना सोता है ना ही ऊँघता है। সঙ্গীতকার বলছেন যে ঈশ্বরের রক্ষক কখনো ঢুলিয়া পড়েন না কখনো ঘুমিয়ে পড়েন না When we are sleeping, He is watching over us as a watchman for which we are not at all paying. और जब हम सोते हैं उस समय में वो हमारा रखवाला होते हुए वो हमारे लिए जागरूक रहता है, हमारी रक्षा करता है, जिसके बारे से हम अनजान हैं और हम उसके लिए कुछ चुकाते भी नहीं हैं। আর আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন তিনি আমাদের রক্ষক হয়ে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করে থাকেন সেই বিষয়ে আমরা অজ্ঞাত থাকি Like that, we can find that Lord is serving us night and day, not even a single minute. He is silent, but He is keeping on working for us, doing great things in our lives. और इस रीति से देखा जाने इस समय में रात और दिन एक पल भी विश्राम किए बगैर सर्वदा हमारा परमेश्वर हमारी सेवा करते ही रहता है। আর আমরা দেখি যে দিন রাত আমাদের ঈশ্বর তিনি জেগে থেকে এক মিনিটও তিনি বিশ্রাম না নিয়ে আমাদের সেবা করে চলেছেন He is loving us and He is serving us. वो हमसे प्रेम करता है और वही हमारी सेवा भी करता है। তিনি আমাদের ভালোবাসেন আমাদের সেবা করেন So, is it not our duty to love this God and serve Him? तो ऐसा होने से क्या हमारा कर्तव्य भी नहीं कि हम उस परमेश्वर की सेवा करें? এই রকম হলে আমাদের কি কর্তব্য নয় যে সেই ঈশ্বরের সেবা আমরাও করি He makes us His son, and it makes us to serve Him. और वो हमें अपना पुत्र बनाता है और वो चाहता है कि हम उसकी सेवा भी करें। তিনি আমাদের তার পুত্র করেন এবং চান আমরা যেন তার সেবা করি In Exodus chapter 3 verse 18, निर्गमन की किताब अध्याय 3 वचन 18। যাত্রা পুস্তক 3 অধ্যায় 18 পদ And they shall hearken to thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and he shall say unto him, the Lord God of the Hebrews hath met with us, and now let us go, we beseech thee, 3 days' journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God. तब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के बलिदान चढ़ाएं। তাহাতে তাহারা তোমার রবে মনোযোগ করিবে তখন তুমি ও ইসরায়েলের প্রাচীন বর্গ মিশরের রাজার নিকটে যাইবে তাহাকে বলিবে সদাপ্রভু ইব্রিয়দের ঈশ্বর আমাদিগকে সেবা দিয়েছেন অতএব বিনয় করি আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যের যোগ্য করণার্থে আমাদিগকে 3 দিনের পথ প্রান্তরে যাইবার অনুমতি দিন so to serve or to do a sacrifice for the Lord demands a 3 days journey. और एक सेवा के लिए अर्थात एक बलिदान चढ़ाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर 3 दिन की यात्रा मांग रहा है। আর ঈশ্বরের সেই সেবা করার জন্য ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করার জন্য ঈশ্বর 3 দিনে সেই যাত্রা তিনি চেয়েছেন 3 days a journey into the wilderness to do sacrifice or to do service to the Lord. 3 दिन का जंगल में एक यात्रा ताकि वहां जाके परमेश्वर की सेवा अर्थात उसके निमित्त बलिदान चढ़ाए। 3 দিন প্রান্তরে যাত্রা করে তারা ঈশ্বরের সেবা করবে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করবে When God called Abraham and asked him to offer his son as a sacrifice, he also took a 3 days journey. On the 3rd day, he saw the place where he has to offer his son as a sacrifice. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के कहा कि तू अपने पुत्र को लेकर के बलि चढ़ा, उस समय में अब्राहम भी 3 दिन की यात्रा करता है और 3 दिन की यात्रा के पश्चात परमेश्वर ने एक पर्वत दिखाया और कहा कि इस पर्वत में चढ़ के तू अपने बेटे को बलि चढ़ा। আর আব্রাহামকে যখন ঈশ্বর দর্শন দিয়ে বললেন যে তুমি তোমার পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করো তখন আব্রাহাম
3 দিনে সেই যাত্রাপথে তিনি গেলেন এবং তারপরে ঈশ্বর তাকে সেই স্থানকে দেখালেন যেখানে তাকে উৎসর্গ করতে হবে। Then he's telling unto his servants who he brought with him, you stay here, I and my son go yonder, worship and come back. और उसके बाद जिन सेवकों को, दासों को अब्राहम ने अपने संग ले लिया था, वहां पर उस अब्राहम ने उन सेवकों से कहा, तुम लोग इधर ठहर जाओ, मैं और मेरा पुत्र और थोड़ी आगे जाकर के यहोवा परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे। আব্রাহাম তার সঙ্গে যে দাসদের নিয়ে গেছিলেন তাদেরকে তিনি বললেন যে তোমরা এখানে থাকো, আমি এবং আমার যে পুত্র তারা আমরা আরেকটু আগে যাব এবং তোমরা এইখানে অপেক্ষা করো। There he is mentioning worship. और वहां पर अब्राहम कहता है कि हम उसकी आराधना करेंगे, उसको दंडवत करेंगे। আর সেখানে আব্রাহাম বলছেন যে আমরা তার আরাধনা করতে যাব। Worship is another word, serving God. और वहां पर आराधना करना भी परमेश्वर की सेवा करने का एक दूसरा शब्दार्थ है। আর আরাধনা করা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সেবা করার আরেকটি অর্থ। In the prayer time also we were meditating that we have to worship God in the beauty of holiness. और प्रार्थना के समय में, आराधना के आज के समय में भी पवित्रता में शोभायमान होकर के हम उसकी आराधना करने वाले वचनों को ध्यान किए हैं। আমাদের প্রার্থনার সময় আমরা পবিত্রতার শোভা ঈশ্বর আরাধনা করার বিষয় আমরা ধ্যান করেছি। We are all gathered together here to serve the Lord. हम यहाँ पर सब उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं। আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি সেই ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্যই। This 3 days journey depicts 3 spiritual basic experience to serve God. 3 दिन की यात्रा हमारे परमेश्वर की सेवा करने वाले उस 3 प्रकार के मुख्य आधार को दिखाता है। আর এই 3 দিনের যাত্রা আমাদের ঈশ্বরের সেবা করার জন্য 3টি মুখ্য বিষয়কে তা দেখায়। We find Mary and Joseph with Jesus went to Jerusalem to serve. हम देखते हैं धर्मशास्त्र में जोसेफ और मेरी जो है, मरियम जो है, वो यीशु को संग लेकर के यरूशलेम में आराधना करने को गए। আমরা দেখি জোসেফ ও মরিয়ম তারা যিশুকে নিয়ে জেরুসালেমে গেলেন আরাধনা করার After জন্য। the worship we find Mary and Joseph went, but Jesus was not with them. और यात्रा करने के बाद जब उन्होंने इस बात को देखा कि जोसेफ और मरियम तो यात्रा करके आगे निकल गए, किंतु उनके संग यीशु नहीं था। আর সেবার পরে জোসেফ ও মরিয়ম তারা ফিরে যাচ্ছেন কিন্তু তাদের সঙ্গে যিশু ছিল না। And that we can find in Luke chapter 2 verse 43 and 46. लूक रचित सुसमाचार अध्याय 2 और उसके 46-47 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। আর লুক সুসমাচার 2 অধ্যায় 46-47 পদে আমরা দেখি They had to take 3 days journey to find Jesus. He was in the temple again. और इन माता पिताओं को अर्थात जोसेफ और मरियम को वापस 3 दिन की यात्रा करके यीशु को ढूंढने के लिए यरूशलेम आना पड़ा। আর জোসেফ ও মরিয়ম আবার 3 দিনের যাত্রার পরে জেরুসালেমে এসে তারা যিশুকে দেখলেন। Praise be to his holy name. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। So this 3 days journey makes a very important aspect in our worship or in our service to God. और ये 3 दिन का जो यात्रा है हमारे परमेश्वर की सेवा करने के विषय में एक अहम भूमिका निभाता है। আর এই 3 দিনের যাত্রা আমাদের ঈশ্বরের সেবা করার জন্য একটি মুখ্য বিষয়। That's Jesus also, while he was on this earth, he said unto the disciples that in John chapter 3 verse 3 and verse 5, और प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में रहने के समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 और उसके 3 वचन और 5 वचन में भी इस बात को बता करके दिया। আর প্রভু যিশু এই জগতে থাকাকালীন তিনি জন সুসমাচার 3 অধ্যায় 3 পদে ও 5 পদে এই কথা তিনি বললেন। that is, we have to have a new birth. अर्थात हमें एक नया जन्म पाना है। তার অর্থ নূতন জন্ম পেতে হবে। We have to be born of the water and the spirit, हमें आत्मा में और जल में जन्म लेना है আত্মা ও জলে জন্মাতে হবে to see and to enter into the kingdom of God. ताकि परमेश्वर के राज्य को देख सके और उसमें प्रवेश कर सके। যেন ঈশ্বর রাজ্য আমরা দেখতে পাই ও প্রবেশ করতে পারি। So this 3 days journey stands for the new birth and water baptism experience and the baptism of the Holy Spirit experience. ये 3 दिन की यात्रा इस बात को दर्शाता है जिसे हम नए सिरे से जन्म लेना, पानी का बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है। আর এই 3 দিনের যাত্রা আমাদেরকে দেখায় যে আমাদের মন পরিবর্তন,
বা নূতন জন্ম এবং আমাদের জলের বাপ্তিস্ম ও পবিত্র আত্মার অভিষেক। Father also was searching for a group who will worship him in spirit and in truth. पिता परमेश्वर भी एक ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सत्यता से उसकी आराधना करे। পিতা ঈশ্বর এই রকম লোকেদের অনুসন্ধান করেন যারা সত্য আত্মায় আরাধনা করে। That we can find in John chapter 4 verse 23 and 24. और यही बात यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4 वचन 23-24 वचन में हम देखने पाते हैं। যোন সুসমাচার 4 অধ্যায় 23 ও 24 পদে এই সম্বন্ধে আমরা দেখি। So to serve God, to worship God, we have to have this three basic experience. Otherwise, we may be born in a Christian family. God is not to accept that service. अगर परमेश्वर की आराधना करें, यदि हम परमेश्वर की सेवा करना है, तो ये तीन मुख्य आधार हमारे जीवन में होना चाहिए। अर्थात नए सिरे से जन्म लेना, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा, ये तीन अनुभव होना चाहिए। यदि हम मसीही परिवार में जन्म लिए हैं और अगर ये तीन अनुभव नहीं है, तो हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। আর আমাদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে হলে এই তিনটি মূল যে মুখ্য বিষয় তা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে, তা না হলে আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হব না। Now read Exodus chapter 4 verse 22. अभी हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 4 वचन 22। আর যাত্রা পুস্তক 4 অধ্যায় 22 পদ আমরা পড়ি। And thou shalt say unto Pharaoh, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। আর তুমি ফরোনকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইসরায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত। To serve God, to worship God, we have to first of all become an Israel. परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि हम इज़राइल होकर के बदल जाएं। ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য সবার আগে আমাদের ইসরায়েল হতে হবে। According to Romans chapter 2 verse 28 and 29, a circumcision in our heart should take place to become an Israel. और रोमी की किताब दूसरा अध्याय 28 and 28. उसके 28 और 29 वचन में देखने के समय में हमारे हृदय की खतना के द्वारा हम लोग इज़राइल होकर के बदल जाते हैं। আর রোমীয় পত্রে 2 অধ্যায় 27 ও 28 পদে আমরা দেখি যে আমাদের হৃদয়ের তকছেদের দ্বারা আমরা ইসরায়েল হই। So this evening, if anyone has not had this experience of circumcision in his heart, the Lord is calling you for that. और आज इस शाम के वक्त में अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसका हृदय का खतना नहीं हुआ है, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। আজকে সন্ধ্যাকালে এখানে যদি এমন কেউ থেকে থাকেন যার হৃদয়ের তকছেদ হয়নি, আজ সন্ধ্যা ঈশ্বর আপনাকে That is ডাকছেন। still, this person is still in sin, and with that sin, no person can serve God. इसका अर्थ यह है कि वो मनुष्य अभी भी पाप में जीवन निर्वाह कर रहा है और पाप में रहते हुए वो एक परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। তার অর্থ সেই মানুষ এখনো পাপের মধ্যে রয়েছেন এবং কোন মানুষ পাপে থেকে ঈশ্বর আরাধনা করতে পারে না। God does not hear the prayers of sinner. परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। ঈশ্বর পাপীগণের প্রার্থনা শোনেন না। Jesus came into this world to save sinners. प्रभु यीशु मसीह पापियों के उद्धार करने के लिए ही इस संसार में आया। প্রভু যিশু পাপীদের পরিত্রাণের জন্য এই জগতে এলেন। This convention is arranged that sinners may be saved. ये सम्मेलन इसके लिए आयोजित किया गया ताकि पापी लोग उद्धार पा सके। পাপীগণের পরিত্রাণের জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা So হয়। Jesus is calling you, if anyone is have burden, and let him come to me, I will give him rest. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार पुकारते हुए कहता है, यदि कोई बोझ से दबा हुआ है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। আর প্রভু যিশু এই কথা বলছেন, যদি কেউ ভারাক্রান্ত হয় সে আমার কাছে আসুক, আমি তাকে পরিত্রাণ দেব। Come unto me, all that is heavy burden laden, I will give you rest. हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। এই পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোকেরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের পরিত্রাণ দেব। The sin will suppress a person, and the sin will suppress a person and make that person without peace, make that person without joy. But a deliverance from sin will make that person full of peace and joy. एक व्यक्ति के जीवन में पाप उसे दबाता है, जिसके कारण उसके अंदर की शांति और आनंद चले जाता है, लेकिन जब उस व्यक्ति को उस पाप से छुटकारा मिलता है, आनंद और विश्राम उसमें आ समाता है। এক ব্যক্তিকে যখন পাপ দাবিয়ে রাখে তখন তার মধ্যে থেকে সেই আনন্দ শান্তি সবকিছু চলে যায়, So কিন্তু Jesus- যখন পাপের থেকে সে মুক্তি পায় তার মধ্যে সেই শান্তি আনন্দ সে প্রাপ্ত করে। If you accept that you are a sinner, अगर
आप इस बात को मान लेते हो कि मैं एक पापी हूँ, আপনি কথা স্বীকার করুন যে আপনি পাপী। if you confess your sins, यदि आप अपने पाप को स्वीकार करोगे, कबूल करोगे, যদি আপনার পাপ আপনি স্বীকার করেন, He is even now alive to forgive your sins and cleanse you from all your unrighteousness. वो आज भी हमारे सारे पापों से क्षमा करने के लिए वो जीवित है, हमारे सारे अधार्मिकता से निकालने के लिए वो आज भी जीवित है। আর তিনি আমাদের সকল পাপ ও অধার্মিকতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য আজও জীবিত। And make you an Israel. और वो आपको इज़राइल बनाने के निमित्त, আপনাকে ইসরায়েল করার জন্য, Not that literal Israel, एक अक्षरी इज़राइल करने के लिए नहीं, আক্ষরিক ইসরায়েল নয়, but a spiritual Israel with a clean heart. ताकि आपके एक आत्मिक इज़राइल एक शुद्ध मन के साथ कर दे। আত্মিক ইসরায়েল শুদ্ধ হৃদয়ের সঙ্গে। So that is the first day's experience. और यही वो पहला अनुभव है। এটাই প্রথম অনুভব। If you not have that salvation experience or accepting Jesus Christ as a personal savior, अगर आप उद्धार की अनुभूति को नहीं पाए हो, यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण नहीं किए हो, যদি আপনি পরিত্রাণ না পেয়ে থাকেন, প্রভু যিশুকে আপনার ব্যক্তিগত পরিত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ না করে থাকেন, your heart is a troubled heart. आपका हृदय एक व्याकुलित हृदय है। আপনার হৃদয় ব্যাকুল অবস্থায় And for রয়েছে, the troubled heart there is no peace at all. और व्याकुलित हृदय में शांति नहीं, समाधान नहीं। আর সেই ব্যাকুল হৃদয়ের কোনো শান্তি নেই। So this evening Jesus is giving a call for you to come into this peace. इसी के लिए आज इस शाम के वक्त में प्रभु यीशु मसीह तो इस शांति में आ करके पुकार रहा है। আজকে সন্ধ্যায় প্রভু যিশু আপনাকে ডাকছেন, আপনি শান্তিতে আসুন। In the 22nd verse we read, Israel is my son. और 22 वचन में हमने इस प्रकार पढ़ करके देखा, इज़राइल मेरा जेठा है। 22 পদে আমরা দেখলাম যে ইসরায়েল আমার পুত্র, He is my son. वो मेरा पुत्र है। সে আমার পুত্র। It is not enough that you become an Israel. ये कितना, ये केवल काफी नहीं कि तू केवल इज़राइल बनना, এটাই যথেষ্ট নয় যে আপনি শুধু ইসরায়েল হবেন, You must become his son. लेकिन साथ ही साथ उसका पुत्र भी होकर के तू बदलना। কিন্তু তার পুত্র আপনাকে হতে হবে। That is taking place when we obey the Lord in waters of baptism, accepting his counsel. उसकी सलाह को मान करके जब पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं, तब हम पुत्र बनते हैं। তার মন্ত্রণাকে স্বীকার করে যখন আমরা তার জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তখন আমরা পুত্র হই। It's not enough that we have our heart circumcised. ये काफी नहीं कि हमारे लिए केवल हृदय का खतना हो, এটাই যথেষ্ট নয় যে শুধু হৃদয় তচ্ছেদ প্রাপ্ত হোক। We have to have our flesh, our body also to be circumcised. साथ ही साथ हमारा शरीर में भी खतना होना चाहिए। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মাংসে, আমাদের দেহে সেই তচ্ছেদ হতে হবে। That we can find in Colossians chapter 3 verse 11. और कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 11 वचन में इस बात को देखने पाते हैं। কলসীয় 3:11 পদে এই বিষয় আমরা দেখি। Kindly read. पढ़ेंगे। Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian or Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. उसमें ना Colossians तो chapter यूनानी 3, रहा 3 verse 11. So circumcision in the body. 2:11. In whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। আর তাহাতেই তোমরা অহস্তকৃত ত্বকছেদে মাংসের দেহ বস্ত্রবধ পরিত্যাগে খ্রিস্টের ত্বকছেদে ছিন্ন ত্বক হইয়াছো। That is circumcision in the body. ये खतना हमारे शरीर में होने वाली खतना। আর এই তচ্ছেদ আমাদের মাংসের দেহে। So at the water baptism we have a circumcision in our body. पानी के बपतिस्मा के द्वारा एक शारीरिक खतना को हम लोग प्राप्त करते हैं। জলের বাপ্তিস্মের দ্বারা আমাদের দেহে সেই তচ্ছেদ আমরা We পাই। put off the old man and we put on the new man. पुराने मनुष्यत्व को निकाल फेंकते हुए एक नया मनुष्यत्व को हम परिधान करते পুরাতন हैं। মানুষকে ত্যাগ করে নূতন মানুষকে আমরা পরিধান We করি। remove that old garment and we put on a new garment. पुराने वस्त्र निकाल करके नए वस्त्र को परिधान करते हैं। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান We করি। we put off the old man and we put on the new man, that is Christ, according to Galatians chapter 3 verse 26. और हम लोग पुराने मनुष्यत्व को निकाल करके नए मनुष्यत्व को परिधान करते हैं, और ये गलती की किताब 3 अध्याय के 26 वचन के अनुसार। আর গালাতীয় 3:26 পদ অনুসারে আমরা পুরাতন মানুষকে ত্যাগ করে নূতন মানুষকে পরিধান করি। When Jesus was coming out of the water, जब प्रभु यीशु मसीह पानी में से बाहर आया, যখন প্রভু যিশু জলের থেকে বেরিয়ে এলেন,
ছিলেন, He did no sin. उसने जो पाप नहीं किया তিনি था, পাপ তো He করেননি, knew no sin. जो पाप से अज्ञात তিনি था পাপ জানতেন না, In him there was no sin. और जिसमें कोई पाप नहीं था, তার মধ্যে কোনো পাপ ছিল না। But when he came out of the water, there is a voice coming out from heaven. जब वो पानी से बाहर निकला उस समय में स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुआ, আর যখন তিনি জলে থেকে বেরিয়ে এলেন, স্বর্গ আকাশ থেকে এই বাণী This হলো, is my beloved son in whom I'm well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। তিনি আমার প্রিয় পুত্র, যাতে আমি প্রসন্ন। So in this convention also we have baptism service. इस सम्मेलन में भी हमारी बपतिस्मा का सेवा है। এই সম্মেলনে আমাদের বাপ্তিস্মের সেবা আছে। You have not yet obeyed the Lord in waters of baptism. आपको पानी के बपतिस्मा में आज्ञा मानना है। If you have not obeyed the Lord in waters of अगर आप baptism, पानी के बपतिस्मा नहीं लिए हो, আপনি জল বাপ্তিস্মের আজ্ঞা পালন না করে so do থাকলে, it this day, do it in this convention, इस सम्मेलन में आप उस पानी का बपतिस्मा को ले लो, এই সম্মেলনে সেই আজ্ঞাকে পালন so করুন, that you will become his son. ताकि आप उसके पुत्र बन जाओ। যেন আপনি তার পুত্র This is হন। my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। ইনি আমার প্রিয় পুত্র। So when you come out of the water, there will be a voice coming out from heaven. This is my beloved son. जब आप पानी से बाहर आओगे उस समय में स्वर्ग में एक आकाशवाणी होगा, ये है मेरा प्रिय पुत्र है। যখন জলের থেকে আপনি বেরিয়ে আসবেন, সেই সময় আকাশের এই বাণী হবে, ইনি আমার প্রিয় পুত্র। It is not enough that you become Israel. इससे ये काफी नहीं कि आप मात्र इज़राइल बने, যথেষ্ট এটাই নয় যে আপনি ইসরায়েল হলেন, It is not enough that you become my son. इतना ही काफी नहीं कि आप उसके बाद उसका पुत्र बने, এটাই যথেষ্ট নয় যে আপনি তার পুত্র হলেন, Even my firstborn. आपको उसके बाद उसका जेठा, उसका पहलौठा भी होना है। তারপরে আপনাকে তার প্রথম জাত হতে হবে। And then in the 23rd word he's telling, और उसके बाद 23 वचन में परमेश्वर कहता है, তারপরে 23 পদে তিনি বলছেন, and I say unto thee, let my son go to serve me. अब मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा पुत्र जो है वो जाकर के मेरी सेवा करे। আর এখন তিনি বলছেন, আমার পুত্র গিয়ে আমার সেবা করুক। Dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন, circumcision is hard enough, not enough. हमारे हृदय का खतना काफी नहीं, হৃদয়ের তকচের যথেষ্ট নয়, Circumcision in the body is not enough. शरीर में होने वाली खतना भी काफी नहीं, দেহের তকচেদ যথেষ্ট নয়, So we have to have circumcision in spirit. हमें आत्मा में भी खतना पाना है। আমাদের আত্মাতেও তকচেদ পেতে হবে। Philippians chapter 3 फिलिप्पी की पत्री अध्याय 3 ফিলিপিও 3 অধ্যায় and verse 3. और उसका 3रा वचन, 3 পদ। And rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। আমরাই তো ছিন্নত্বক লোক, আমরা যাহারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি এবং খ্রিস্ট যিশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না। So we have to have a circumcision in spirit that is done by we receiving the Holy Spirit. हमें आत्मा में भी एक खतना को प्राप्त करना है और ये तब होता है जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं। আমাদের আত্মাতেও সেই ছিন্ন ত্বক হতে হবে, তা আমরা তখনই পাই যখন পবিত্র আত্মায় আমরা অভিষিক্ত So হই। what is the acceptable service to God? परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य सेवा क्या? ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য সেবা কি? We are to become an Israel. हमें एक इज़राइल बनना है, আমাদের ইসরায়েল হতে হবে, We are to become his son. हम उसके पुत्र बनना তার है পুত্র হতে হবে, We must be having that firstborn experience. और उसके साथ ही साथ जेठा का अनुभव अर्थात पहलौठा का अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए। প্রথম জাতের অনুভব থাকতে হবে। That is what the Father was searching for, a group of people who can worship him in spirit and truth. और यही वो पिता परमेश्वर एक ऐसे झुंड को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना আর करे। পিতা ঈশ্বর এই রকমই একদলের অন্বেষণে রয়েছেন যারা সত্য আত্মায় তার আরাধনা করে। Having a new birth is a truth. एक नया जन्म प्राप्त करना एक सच्चाई है, নূতন জন্ম পাওয়া একটি সত্য। Obeying the Lord of our Lord in waters of baptism is a truth. और पानी का बपतिस्मा लेना यह भी एक सत्य है। জলের বাপ্তিস্মের বাধ্য হওয়া সেটাও একটি সত্য। Receiving the baptism of the Holy Spirit is also truth. और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना भी एक सत्य है। পবিত্র আত্মার অভিষেক প্রাপ্ত করা একটি সত্য। When we are anointed by the Holy Spirit, the Spirit of truth is coming into us. जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाते हैं तो सत्य का आत्मा हमारे अंदर आ समाता है। যখন পবিত্র আত্মার অভিষেক আপনি পান, সেই সত্যের আত্মা আপনার মধ্যে আসে। That is what in that day you will know that I in my Father and you in me and I in you. इसी कारण से लिखा है कि उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। আর সেই কারণে তিনি বলছেন যে সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি পিতাতে, পিতা আমাতে এবং আমি তোমাতে। Oh, that is why this night is also there is a tarrying meeting. इसी कारण से आज की रात भी हमारे लिए एक इंतजार सभा আজ है। রাতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করার সভা আছে। সেই Those who কারণে have not received the Holy Spirit, you have to receive the Holy Spirit to worship the Lord. जितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए और आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, तभी आप परमेश्वर की सेवा आराधना कर सकोगे। আপনাদের মধ্যে যতজন সেই পবিত্র আত্মার অভিষেককে পাননি, সেই
ঈশ্বর আরাধনা করার জন্য সে অভিষেক আপনাকে পেতে From হবে। the word of God, we declare that this is the acceptable service, this is the acceptable worship, to worship God in spirit and truth. For that, we have to have these three basic qualities. परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपको यह सत्य कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना आत्म सच्चाई से करने के निमित्त ये तीन अनुभूति हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। আর এই বিষয়ে আমরা আপনাকে বলি যে আমাদের সত্য আত্মা ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে এবং সত্যই আত্মা ঈশ্বর আরাধনা করার জন্য এই তিনটি অনুভব আমাদের থাকতে হবে। So we have to go to wilderness to worship God, to serve God. इसी कारण से हम उस जंगल में मरुभूमि में जाकर के उसकी आराधना करें। আর সেই জন্য প্রান্তরে গিয়ে আমাদের ঈশ্বর আরাধনা করতে হবে। In Hosea chapter 2 verse 14, the Lord says, I will allure her into the wilderness and speak to her comfortably. होशे की किताब अध्याय 2 वचन 14 में परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि मैं उसे मोहित करके उसे जंगल में ले जाऊं ताकि मैं उसके साथ शांति से बातें कर सकूं। আর হোশেয়া 2 অধ্যায় 14 পদে ঈশ্বর বলছেন যে আমি তাকে মুগ্ধ করে সেই প্রান্তরে আনবো যেন তার সঙ্গে আমি কথা Oh, বলি। this evening the Lord is calling you to come to wilderness to speak to you. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर आपसे शांति से बातें करने के लिए देखो वो आपको मरुभूमि में जंगल में बुला रहा है। আর এই সন্ধ্যাকালে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি প্রান্তরে নিয়ে আসছেন আপনার শান্তিতে কথা বলার জন্য। That too, in the margin of the English Bible it is given to speak to you heart to heart. और उस इंग्लिश बाइबल के मार्जिन में देखे दिल से दिल की बातें बोलने के लिए मैं आपको मोहित करता हूं। আর সেখানে ইংরেজি বাইবেলের মার্জিনে এই কথা লেখা আছে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলার জন্য আমি তোমাকে মুগ্ধ করে সেই প্রান্তরে আনবো। If you worship God in spirit and truth, your heart will be rejoicing and you will be able to hear the Lord speaking to your heart. अगर आप आत्मा में परमेश्वर की आराधना करोगे उस समय में आपका हृदय आनंदित होगा और उस समय में आप महसूस करने पाओगे कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। আর যখন আপনি আত্মাতে আরাধনা করবেন তখন আপনি ঈশ্বরের কে আপনার হৃদয়ের মধ্যে আপনি অনুভব করবেন এবং আপনি দেখবেন যে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে কথা বলছেন। Now we read Exodus chapter 5 verse 1. अभी पढ़ेंगे निर्गमन की किताब अध्याय 5 वचन 1। যাত্রা পুস্তক 5 অধ্যায় 1 পদ। And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Thus saith the Lord God of Israel, Let my people go, that they may hold a feast unto me in the wilderness. इसके पश्चात मूसा और आरून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करे। পরে মোশি ও হারুন গিয়া ফরনকে কহিলেন, সদাপ্রভু ইসরায়েলের ঈশ্বর এই কথা কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশ্যে উৎসব করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দাও। 3 days into the journey into the wilderness, 3 दिन की यात्रा जंगल के लिए। 3 দিন সেই প্রান্তরে যাত্রা। and that service or that worship there in the wilderness should be like a feast. और ये 3 दिन की यात्रा करने के बाद जो सेवा जो आराधना उन लोग जंगल में करेंगे वो एक पर्व की मानिंद होना। আর 3 দিনের যাত্রার পরে তারা যে ঈশ্বরের সেবা করবে তা পর্বের মতন হবে। You see, God wants a feast from us. इसका अर्थ ये है कि ऐसा लगता है मानो परमेश्वर हमसे पर्व चाहता हो। আর তার অর্থ ঈশ্বর আমাদের থেকে সেই পর্ব আশা করেন। Not in spiritual way, I'm taking it in a literal way. मैं उसको आत्मिक रीति से नहीं, मैं अक्षर रीति से उसे बता रहा हूँ। আত্মিকভাবে না, আক্ষরিকভাবে আমি এই কথা বলছি। Suppose if you invite a person for feast, अगर आप किसी व्यक्ति को एक पर्व के लिए निमंत्रण देते हो, কোন ব্যক্তিকে যদি পর্বের জন্য আপনি আমন্ত্রণ জানান, you will have every special items in your house that you can prepare and give that person whom you're invited. जिसको आपने निमंत्रण दिया है उसको सेवा करने के लिए, उसको देने के लिए आप विशेष प्रकार के व्यंजनों को आप तैयार करके उसके लिए रखोगे। আর যে যাকে আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার কে দেবার জন্য বিশেষ বিশেষ সেই পদ আপনি রান্না করে তার জন্য দেবেন। Read Ecclesiastes chapter 10 verse 19. Ecclesiastes chapter 10 verse 19. सब उपदेशक अध्याय 10 वचन 19 को पढ़ेंगे। উপদেশক 10 অধ্যায় 19 পদ। A feast is made for laughter, and wine maketh merry, but money. Enough. भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। Enough. Ashi kushi ke liye. That is হাস্যের a নিমিত্ত feast. হাস্যের নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত করা হয়। A feast is made for laughter. A feast is made for joy. और भोजन जो है हंसी खुशी के लिए किया जाता है। আর ভোজন হাস্যের নিমিত্ত আনন্দের জন্য করা হয়।
we who serve the Lord, we must make our Lord joyful. हम जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम उसकी सेवा ऐसा करना चाहिए जिससे उसके मन में आनंद हो जाए। আমরা যারা ঈশ্বরের সেবা করি আমাদের এই রকম সেবা করতে হবে যেন তিনি আনন্দিত হন। To the Laodicean church, the Lord is telling, और लाउदिकिया कलीसिया से प्रभु कहता है, লাউদিকীয় মণ্ডলীকে প্রভু বলছেন, I am knocking at the door. मैं द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ। আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে আঘাত করছি, If any man open, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा, যদি কেউ আমার জন্য দ্বার খুলে দেয় I will come into him. मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा, আমি তার মধ্যে আসব, I will sup with him and he with me. वो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। আমি তার সঙ্গে ভোজন করব এবং সে আমার সঙ্গে ভোজন So করবে। our worship, our service to God must be a feast so that he may come and joyfully eat what we have prepared. हमारी सेवा, हमारी आराधना एक पर्व के समान होना चाहिए ताकि हम उसको भोज दे करके हम उसको प्रसन्न कर सके। আর আমাদের আরাধনা আমাদের সেবা এইরকম হতে হবে সেই পর্বের মতন যাতে আমরা তাকে সেই স্থানে সেই ভোজন দিয়ে তাকে আনন্দিত করতে পারি। So when we make the Lord joyful, इसलिए जब हम उसको दे तो हम ऐसा दे कि उसका हमारे प्रभु का मन आनंदित हो जाए। যখন প্রভুকে আমরা আনন্দিত করি, so this evening, dear brother, dear sister, as we are seated in the presence of God, the Lord should rejoice over us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे आज जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, जिस प्रकार हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम उस समय में हमारे परमेश्वर को आनंदित करना चाहिए। আর প্রিয় ঈশ্বরের লোকেরা, যখন আমরা এই স্থানে একত্রিত হই সেই সময় যেন আমরা আমাদের ঈশ্বরকে আনন্দিত করি। Kindly read Zephaniah chapter 3 verse 17. ज़फन्याह की किताब अध्याय 3 वचन 17 को भी पढ़ें। সফনীয় 3:17 আমরা পড়ি, The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Hallelujah. Hallelujah. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. तेरा परमेश्वर तेरे बीच में पराक्रमी है। তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের মধ্যবর্তী তিনি সেই We পরাক্রমী are ঈশ্বর। giving a feast to a mighty God. और हम लोग एक महान सामर्थी परमेश्वर को पर्व दे रहे हैं या भोज दे रहे हैं। আমরা সেই মহান শক্তিশালী ঈশ্বরকে সেই ভোজন আমরা প্রদান করছি। So when we give that feast in a joy for that he may be made joyful, what will happen? और जब हम उसको उस आनंद के लिए जब भोज देंगे या उसके लिए पर्व देंगे तो क्या होगा? যখন সেই পর্বের দ্বারা আমরা তাকে আনন্দিত করব তখন কি হবে? The Lord will rest in his love. The Lord will rejoice and rest in his love. परमेश्वर में प्रेम में आकर के हमारे बीच में आकर के विश्राम करेगा। ঈশ্বর তার প্রেমে আমাদের মধ্যে এসে আমাদের মধ্যে বিশ্রাম To করবেন। the disciples, the Lord Jesus told them to come, let us go to a desert place and rest a while. और यीशु मसीह भी इस संसार में रहने के समय में शिष्यों से कहा कि आओ हम लोग जंगल में जाकर के कुछ समय के लिए विश्राम ले। আর প্রভু যিশু জগৎ থাকাকালীন তার শিষ্যদের বললেন, চলো আমরা প্রান্তরে গিয়ে বিশ্রাম করি। When we give the Lord rest, what will happen? जब हम हमारे परमेश्वर को विश्राम देंगे तो क्या होगा? যখন আমাদের ঈশ্বরকে আমরা বিশ্রাম দেব কি হবে? Miracles will take place. अद्भुत अचंभे के काम होने लगेंगे। অদ্ভুত আশ্চর্য কাজ হবে। With 5 loaves and 2 fish, 5,000 people, men alone were fed. 5 रोटी से और 2 मछलियों से 5,000 पुरुषों को खिलाया गया। আর 5টা রুটি 2টি মাছে 5,000 পুরুষ তারা খেলো। So dear brother, dear sister, प्रिय भाई प्रिय बहन, প্রিয় ভাই প্রিয় বোন, this evening if our worship service makes the Lord to be joyful, अगर आज की शाम के वक्त में हमारी आराधना हमारा सेवा परमेश्वर को आनंदित करे, আজকে সন্ধ্যায় যদি আমাদের এই আরাধনা আমাদের সেবা ঈশ্বরকে আনন্দিত we করে, can experience the Lord as a deliverer. और आप उस समय में परमेश्वर को एक छुड़ाने वाले के रूप में देखने पाओगे। আর সেই সময় আপনার ঈশ্বরকে আপনি সেই মুক্তিদাতা রূপে দেখবেন। Nehemiah says the joy of the Lord is our strength. नेहमिया इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर में आनंद मनाना ही हमारा बल है। আর নহমি এই কথা বলছে যে প্রভুতে আনন্দই আমাদের শক্তি। When we make the Lord to be joyful, जब हमारे परमेश्वर को हम आनंदित करेंगे, আমাদের ঈশ্বরকে আমরা আনন্দিত করব, all our weakness will flee away. हमारा सारी दुर्बलता भाग जाएगा।
সকল দুর্বলতা চলে যাবে। When we make the Lord joyful, जब हमारे ईश्वर को खुश करेंगे, আমি ঈশ্বরকে আনন্দিত করব, all our sickness will be destroyed. हमारी सारी बीमारी नष्ट हो जाएगा। সকল রোগ ধ্বংস হবে। When we make the Lord joyful, जब हमारे ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, যখন ঈশ্বরকে আপনি আনন্দিত করবেন, when we make the Lord to be resting in our lives, हमारे जीवन में जब हम उसको विश्राम देंगे, আপনার জীবনে যখন ঈশ্বরকে আপনি বিশ্রাম দেবেন, we will go with the divine peace. हम लोग एक ईश्वरीय शांति में विश्राम में प्रवेश करेंगे। ঈশ্বরীয় শান্তি আপনি প্রাপ্ত This করবেন। evening we have come to worship God. इस शाम के वक्त में उसकी आराधना करने को हम आए এই हैं। সন্ধ্যায় তার আরাধনা করতে আমরা এসেছি। Accept Jesus Christ as your personal Savior. यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। আর প্রভু যিশুকে ব্যক্তিগত পরিত্রাণ কর্তা রূপে গ্রহণ করুন। Obey the counsel of God in waters of baptism. पानी के बपतिस्मा को लेकर के उसकी सलाह मान लो জলের বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে তার আজ্ঞাকে পালন করুন। And be filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण हो जाओ, পবিত্র আত্মার অভিষেকে পরিপূর্ণ হয়ে যান, That you may continually worship God and serve God. ताकि लगातार निरंतर उसकी आराधना उसकी सेवा कर सको। নিরন্তর আপনি তার আরাধনা তার সেবা করতে Now পারেন। when we go to Exodus chapter 10 अब हम जब निर्गमन की किताब के 10 अध्याय में যাত্রা जाएंगे, পুস্তক 10 অধ্যায় and read the 9th verse. उसके 9 वचन। 9 পদ। And Moses said, "We will go with our young and with our old, with our sons and with our daughters, with our flocks and with our herds will we go, for we must hold a feast unto the Lord." मूसा ने कहा, हम तो बेटा बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सबके सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। মোশি কহিলেন, আমরা আমাদের শিশু ও বৃদ্ধদিগকে, আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে এবং গমেশাদি পালও সঙ্গে লইয়া যাইব, কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে আমাদের উৎসব করিতে হইবে। Hallelujah. Hallelujah. We have to go with the young ones to serve God, to worship God. हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आराधना करने के लिए हम हमारे बेटे बेटियों के साथ जाएंगे। আমাদের ঈশ্বরের সেবা করার জন্য, তার আরাধনা করার জন্য শিশুদের সঙ্গে আমরা যাব। When we speak about young, that is, it speaks about little ones. और जब हम लोग इस जवानों के बारे में कहते हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के विषय में लिखा है। আর আমরা সেই যুবক যুবতী, সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের সম্বন্ধে লেখা When we রয়েছে। say young, it speaks of little ones. और ये यंग बोलने का मतलब या छोटे बोलने का मतलब जो छोटे हैं उनके विषय में कहा गया है। এখানে যুবা বলার অর্থ হচ্ছে সেই শিশুদের সম্বন্ধে। So what is a true conversion? और एक सच्चा परिवर्तन क्या है? সত্যিকারের পরিবর্তন কি? Everyone must become young. हर एक लोग छोटा होना चाहिए, जवान होना चाहिए। প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিশু বা যুবক In Matthew হতে chapter হবে। 18 verse 3, Jesus said, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 18 के 3 वचन में यीशु ने कहा, মত্তি সুসমাচার 18 অধ্যায় 3 পদে যিশু বলছেন, you must convert and become a little one. तुम लोग परिवर्तन होकर के एक छोटे बच्चे के समान होना चाहिए। তোমাদের পরিবর্তিত হয়ে ছোট্ট শিশুর মতো হতে হবে। Oh, this convention is made for you and me that we may become little one. ये सम्मेलन इसके लिए आयोजन किया कि आप और हम एक छोटे शिशु के मानिंद बदल जाएं। আর এই সম্মেলনের আয়োজন এই জন্যই হয়েছে যেন আপনি আমি সেই ছোট্ট শিশুর মতো হই। Read 18:4. पढ़ेंगे Matthew chapter 18 verse 4. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 के 4 वचन को মত্তি पढ़ें। সুসমাচার 18 অধ্যায় 4 পদ। Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। অতএব যে কেউ আপনাকে এই শিশুর মতো নত করে, সেই স্বর্গে শ্রেষ্ঠ হবে। So this place is kingdom of God or kingdom of heaven. और ये जो स्थान है, ये परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य है। আর এই স্থান ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গ রাজ্য। Because in the prayer time we meditate that in the presence of God, that is presence of God is kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर की आराधना के समय में हमने इस बात को ध्यान किया कि ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का राज्य है। আর আমাদের সেই প্রার্থনার সময় আমরা এই বিষয়ে ধ্যান করেছি যে এখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে, ঈশ্বরের উপস্থিতি হচ্ছে ঈশ্বরের রাজ্য। Kingdom of God is a holy place. परमेश्वर का राज्य एक शांति का स्थान है। আর ঈশ্বরের রাজ্য সেই পবিত্র স্থান। Kingdom of God is a holy place. परमेश्वर का राज्य का पवित्र स्थान है। ঈশ্বরের রাজ্য পবিত্র স্থান। This place is the kingdom of God. ये स्थान परमेश्वर का राज्य है। আর এই স্থানই ঈশ্বরের রাজ্য। And God is holy. और परमेश्वर पवित्र है। ঈশ্বর পবিত্র। At the same time, what is the holy God telling? उसी समय में पवित्र परमेश्वर क्या कहता है? আর সেই সময় পবিত্র ঈশ্বর কি বলছেন? I will dwell in the heart which is humble. I will dwell in the heart which is humble to revive that humble spirit. और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नम्र हृदय में वास करता हूं ताकि मैं उसे संजीवित करूं। আর ঈশ্বর বলছেন, আমি নম্র হৃদয়ে বাস করি যেন তাকে আমি সঞ্জীবিত করি। So dear brother, dear sister, प्रिय भाई, प्रिय बहन, প্রিয় ভাই, প্রিয় বোন,
It is not a person who does not belong to Christian, who does not belong to another denomination becoming a Pentecostal. It's not a conversion. परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक व्यक्ति जो दूसरे कलीसिया का है, अगर वो पेंटिकोस्ट बन जाता है तो वहां पर एक परिवर्तन नहीं हुआ। আর অন্য মণ্ডলীর কোন ব্যক্তি যদি পেন্টিকস্ট মণ্ডলীর সদস্য হয় সেখানে পরিবর্তন নয়। So this God has brought you for this convention that you and I will be made humble so that we can worship the Lord in the beauty of holiness. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे इस सम्मेलन में इसके लिए लेकर आया ताकि हम हमारे हृदय में हम नम्र हो जाएं, ताकि हम परमेश्वर की आराधना उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर के कर सके। আর ঈশ্বর এই জন্য আমাদেরকে এখানে এনেছেন যেন আমরা নম্র হই এবং নম্রতার দ্বারা তার আরাধনা করি পবিত্রতার শোভায়। What did the Lord Jesus ask us to learn from him? और उससे सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? প্রভু যিশু তার থেকে কি শিক্ষা করতে বলছেন? He asked us to learn his humility. और उसने कहा कि तुम मुझसे दीनता सीखो। তিনি বলছেন আমার থেকে সেই মৃদুশীলতাকে শিক্ষা করো। God is humble and God is holy. और हमारा परमेश्वर दीन है और वो पवित्र है। আমাদের ঈশ্বর নত নম্র ও পবিত্র। So let us become humble to inherit the holiness of the Lord. हम अपने आप को नम्र करें ताकि उसकी पवित्रता को अधिकार में ले लें। আর আমরা আমাদেরকে নম্র করি যেন তার পবিত্রতাকে আমরা প্রাপ্ত করি। So this evening God has come here to make us much more humble. इस शाम के वक्त में परमेश्वर ने इसके लिए हमको यहाँ पर लाया ताकि और भी अधिक हमें नम्र और दीन बनाए। আর ঈশ্বর এই জন্য এই সন্ধ্যায় আপনাকে এখানে এনেছেন যেন আপনি আরো নত নম্র What হন। psalmist is telling? भजन वाला क्या कहता है? সঙ্গীতকার কি বলছেন? This poor man cried. और दीन व्यक्ति ने पुकारा। দিন ব্যক্তি ডাকিল, This humble man cried. और दीन व्यक्ति ने पुकारा। সেই দিন ব্যক্তি ডাকলো, The Lord delivered me from all fears and all troubles. और सारे समस्या से सारे भय से उसने मुझे छुड़ा दिया। আর সকল সমস্যা ও ভয়ের থেকে তিনি আমাকে মুক্ত You করলেন। may be having the fear of death. आपके अंदर मृत्यु का भय होगा। আপনার মধ্যে মৃত্যু ভয় আছে, You may be having the fear of future. आपके भविष्य का डर आपके अंदर होगा। ভবিষ্যতের ভয় হতে পারে আপনার মধ্যে আছে। You may be having many problems and you are afraid of the problems. आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या, अगर उस समस्या को देख करके आप डरते होंगे, घबराते होंगे। আপনার জীবনের সমস্যা আছে, সেই সমস্যাকে দেখে হতে পারে ভয় পাচ্ছেন। Lord, make me humble, Lord. हे परमेश्वर, तू मुझे दीनहीन बना। হে প্রভু তুমি আমাকে নম্র করো। So the Lord will surely hear the poor man cry. तो निश्चय परमेश्वर उस दीन की पुकार को सुनेगा। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই দিন ব্যক্তির সেই ডাককে শুনবেন। Surely there is a deliverance for you. निश्चय तब आपके लिए छुटकारा भी होगा। নিশ্চয়ই আপনি তখন পরিত্রাণকে Because পাবেন। he has come as a mighty God to deliver. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए हमारे बीच में है। কারণ আমাদের ঈশ্বর পরাক্রমী শক্তিশালী ঈশ্বর, তিনি আপনাকে মুক্তি দেবার জন্য আপনাদের মধ্যে রয়েছেন। Praise be to his holy name. परमेश्वर की नाम की महिमा हो। ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব হোক। The old also to serve him. साथ ही साथ बूढ़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी उसकी आराधना करना তার चाहिए। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণরাও তার আরাধনা করবে। What is this old stands for? और ये बूढ़े बुजुर्ग कहने का अर्थ क्या है? এই প্রবীণ কাদের দেখায়? That is the apostolic doctrines. और ये प्रेरितों की सेवका या उपदेश को दिखाता है। প্রেরিতদের উপদেশকে দেখায়। In Jeremiah chapter 6 verse 16, यिर्मयाह की किताब अध्याय 6 के 16 वचन में, যেরেমিয়া 6 অধ্যায় 16 পদ, Thus saith the Lord, stand thee in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা পথে পথে দাঁড়াইয়া দেখো এবং কোন কোনটা চিরন্তন মার্গ তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া বলো, উত্তম পথ কোথায়, আর সেই পথে চলো, তাহাতে তোমরা আপন আপন পথের জন্য বিশ্রাম পাইবে। praise be to his holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। So old, what does this old stands for? ये प्राचीन को बोलने से किसको दिखाता है? আর এই প্রাচীন পথ কাকে দেখায়? This old stands for the old path which has been already laid by the Lord through the apostles. और ये प्राचीन बोलने से वो प्राचीन मार्गों को दिखाता है जो प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने पहले से स्थापित किया है। আর সেই প্রাচীন বললে সেই প্রাচীন পথকে দেখায় যা প্রেরিতগণ স্থাপন করেছেন। So dear brother, dear sister, you have to come into this apostolic faith fellowship to serve the Lord. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको चाहिए कि आप प्रेरितों की सहभागिता में आए ताकि उसकी आराधना और उसकी सेवा कर सको। ঈশ্বরের প্রিয় লোকেরা, আপনার সেই প্রেরিতগণের সহভাগিতার মধ্যে, সেবার মধ্যে আপনারা আসুন।
And again we find in Exodus chapter 10 verse 9, sons and daughters also will serve. और निर्गमन की किताब के 10 अध्याय के 9 वचन में उसके पुत्र और पुत्री में आकर के उसकी सेवा में आना चाहिए करके लिखा है। আর যাত্রা পুস্তক 10:9 আমরা তারপরে দেখি পুত্র কন্যাগণকেও তার সেবা করতে হবে। When we go to 2 Corinthians chapter 6, we read the 17th and the 18th verse. दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय के 17-18 वचन को पढ़ के देखने से আর দ্বিতীয় করিন্থীয় 6:17-18 পদ, Therefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. इसलिए प्रभु ये कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। So God wants us to be separated from all unclean things. परमेश्वर चाहता है कि सारे अशुद्ध बातों से हम अपने आप को अलग करें। ঈশ্বর চান যেন আমরা সকল অশুচি বিষয় থেকে আমাদের পৃথক করি। In unclean things, with the unclean things, we cannot worship God, serve God. अशुद्धता के साथ रहते हुए पवित्र परमेश्वर की सेवा आराधना हम नहीं कर सकते। অশুচিতার সঙ্গে পবিত্র ঈশ্বরের আরাধনা আমরা করতে পারি না। There should not be any unclean thing in our heart. हमारे हृदय में कोई अशुद्ध बातें ना रहे। আমাদের হৃদয়ে কোনো অশুচি বিষয় যেন So না we should থাকে। not have association with unclean things. किसी के लिए कोई भी अशुद्ध चीजों के साथ हमारा संगति ना हो, কোনো অশুচি বিষয়ের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা না We থাকুক। must be separated. और वो अपने आप को इसलिए अलग करना এই चाहिए জন্য আমাদের পৃথক করতে হবে। Because we are going to worship the Almighty God. क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने को जा रहे কারণ हैं। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আরাধনা করতে আমরা চলেছি। He is our Father. वो हमारा पिता है, তিনি আমাদের পিতা, And we are His sons and हम उसके daughters. पुत्र और पुत्रियां हैं। আমরা তার পুত্র ও কন্যা। So let us keep ourselves away from all unclean things to worship this God. इस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए आओ हम अपने आप को सारे अशुद्ध बातों से अलग कर दे। আর সেই জন্য সেই ঈশ্বর আরাধনা করার জন্য সকল অশুচি বিষয় থেকে আমরা আমাদেরকে পৃথক করি। And that's also not enough. यही काफी नहीं है, এটাও যথেষ্ট নয়। We must be His flock and the herd. और हम उसके भेड़ और उसके झुंड होना चाहिए। আমরা তার সেই পালের মধ্যে থাকবো। The flock speaks of a group of sheep. और ये जो भेड़ बकरियों का दल हम तो यहाँ पर देखते আর हैं। এই যে দল তা সেই মেষ ও ছাগের সেই দল। So we must become His sheep to serve Him. हम उसकी सेवा करने के लिए एक भेड़ की मानिंद हो जाना তার चाहिए। সেবা করার জন্য মেষের মতো হতে Our হবে। Jesus is the good shepherd. हमारे यीशु एक अच्छा चरवाहा है, আমাদের ঈশ্বর উত্তম পালক। And He's telling, my sheep will hear my voice. और वो कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है তিনি বলছেন আমার মেষ আমার রব I শোনে, know them. और मैं उसको जानता हूँ। আমি তাদের জানি, They follow me. वो मेरे पीछे पीछे हो लेते তারা हैं। আমার অনুগমন করে। So we must be known of the Lord. हम लोग परमेश्वर के द्वारा जाने हुए व्यक्ति होना चाहिए। আমাদেরকে ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বর আমাদেরকে For জানবেন। that our ears must be only tuned to the voice of the Lord. तभी हमारी कान हमेशा उसकी आवाज सुनने के लिए खड़ा रहेगा। আমাদের কান যেন সর্বদা তার রব শোনার জন্যই। The herd speaks of group of oxen. और ये जो गाय बैल का जो झुंड जो है, আর এই মেষদের এই গায়দের গরু বা That speaks of doing the will of God. और ये परमेश्वर की मर्जी करने को दिखाता है। ঈশ্বর ইচ্ছা পালনকে দেখায়। We must be little ones. हम लोग छोटे होना, আমরা শিশু হব। We must be old, that is preserving the old path. हम लोग प्राचीन होना अर्थात प्राचीन काल के मार्गों को संभाले रखना। আমরা প্রাচীন হব, প্রাচীন পথকে রক্ষা করব। We must be separated. हम लोग अलग किए हुए होना। আমরা পৃথক হব। We must be hearing His voice. हम उसकी आवाज सुनने वाले होना। আমরা তার স্বর শুনবার ব্যক্তি We হব। must be doing this will. हम वो होना जो उसकी मर्जी करते हैं। আমরা তার ইচ্ছাকে পালন করব। We serve the Lord, that Lord, and He will surely come to deliver us. और तब हम जब उसकी आराधना करेंगे तब निश्चय वो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। আর সেইভাবে যখন আমরা তার আরাধনা করব তখন নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদেরকে মুক্তি দেবেন। So dear brother, dear sister, two things I will say and finish. प्रिय भाई प्रिय बहन, अब मैं दो बातें बोल के मैं समाप्त करूंगा। প্রিয় ভাই প্রিয় বোন, আর দুটি বিষয় বলে আমি শেষ করব। So two blessings. There are many other blessings. Only two blessings I will mention. इस रीति से कई आशीषें हैं, केवल दो आशीषें मैं आपको बताना चाहूंगा। অনেক আশীর্বাদ রয়েছে কিন্তু দুটি আশীর্বাদ বলে আমি শেষ When we করব। serve the Lord, जब हम उसकी सेवा करेंगे, কারণ আমরা তার সেবা করব। read Job chapter 36 verse 11. अय्यूब की किताब 36वें अध्याय के 11 वचन को য়োব पढ़ें। 36:11 পদ। Obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures.
यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। So if we serve the Lord faithfully in this way, इस रीति से अगर वे विश्वासियों की रीति से मेरी सेवा करेंगे, এইভাবে যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমাদের ঈশ্বরের সেবা আমরা করি, we will have prosperity. हमारे अंदर समृद्धि होगा। আর আমাদের মধ্যে সাফল্য হবে। We may not be having everything, but we may have prosperity, means we will have the divine peace in us. सब कुछ हमारे पास ना होने से भी समृद्धि कहने का अर्थ ईश्वरी शांति, ईश्वरी विश्राम हमारे अंदर दिखाई देगा। আমাদের মধ্যে সবকিছু না থাকলেও সেই যে সমৃদ্ধি, তা ঈশ্বরের সেই শান্তি বিশ্রাম আমাদের মধ্যে থাকবে। And we will have the pleasures of the Lord. और परमेश्वर का आनंद हम में पाया जाएगा। আর ঈশ্বরের আনন্দে আমরা থাকবো। In His presence there is fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। তার উপস্থিতি আনন্দে পূর্ণ। Oh, when we serve the Lord, accepting these three clauses, that is repentance, water baptism and baptism of the Holy Spirit, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए ये तीन आधार को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, अर्थात मन फिरा करके पानी का बपतिस्मा लेकर के पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के बाद, আর যখন প্রভু যিশুর সেবা করার জন্য এই তিনটি বিষয়কে পালন করব, আমাদের মন পরিবর্তন করা, জলবাপ্তিস্ম, and পবিত্র having আত্মার a true অভিষেক conversion, প্রাপ্ত that is করব, coming out of the pride and humility, और जब हमारे अंदर एक वास्तविक परिवर्तन होगा, अर्थात हमारे अहंकार और घमंड को छोड़ करके नम्र और दीन जब हो যখন जाएंगे, আমাদের মধ্যে সঠিক পরিবর্তন আসবে, আমরা যখন অহংকারকে ত্যাগ করে নত নম্র হব, and separate us from all the unclean things, और सारे अशुद्ध बातों से जब अपने आप को हम लोग अलग करेंगे, সকল অসুচি বিষয় থেকে যখন আমরা আমাদেরকে পৃথক করব, if you serve me, तब जब तुम मेरी सेवा करोगे, আর তখন তুমি আমার সেবা করবে, I will bless your bread and water. मैं तेरे रोटी पानी को आशीष करूंगा, আমি তোমার অন্ন জলে আশীর্বাদ I করব, will remove the sickness from the midst of thee. तुम्हारे मध्य से रोगों को दूर करूंगा। তোমাদের মধ্যে থেকে রোগ দূর করব। The one who is able to remove the sickness from our midst of is come in our midst this evening. जो हमारे बीच से सारे रोगों को दूर कर सकता है, वो देखो हमारे बीच में आया हुआ है। যিনি আমাদের মধ্যে থেকে সকল রোগকে দূর করতে পারেন, দেখুন তিনি আজকে এখন আমাদের মধ্যে এসেছেন। So this evening is an evening when we surrender ourselves to serve the Lord in this way. Sickness will flee away. इस शाम का समय वो शाम का समय है, इस रीति से जब हम उसकी आराधना और सेवा करेंगे, तब सारी बीमारी हमारे मध्य से दूर भाग खड़ी আর होगी। আজকের এই সন্ধ্যা সেই সন্ধ্যা, যখন আমরা তার সেবা এইভাবে করব, তখন আমাদের মধ্যে থেকে সকল রোগ দূর হয়ে যাবে। Because very soon we are going to serve Him in eternity. क्योंकि बहुत ही शीघ्र नित्यता में हम उसकी सेवा करने को जा रहे কারণ हैं। অতি শীঘ্র অনন্তকালে আমরা তার সেবা করতে চলেছি। According to Hebrews chapter 12 verse 28, we are going to receive an immobile kingdom. और इब्रानी की किताब 12 अध्याय के 28 वचन के अनुसार एक दृढ़ राज्य को हम लोग पाने जा रहे हैं। আর ইব্রিয় 12 অধ্যায় 28 পদ অনুসারে সে অকম্পনীয় রাজ্য আমরা পেতে চলেছি। We will serve Him with grace. हम लोग अनुग्रह से उसकी सेवा करेंगे। আমরা অনুগ্রহে তার সেবা করব। We will serve Him for eternity. हम सदा काल युगानुयुग उसकी सेवा करेंगे। অনন্তকালে তার সেবা করব। Our God has come to serve us this evening. हमारा परमेश्वर आज हमारे बीच में सेवा के लिए आना, আর আমাদের ঈশ্বর আজ সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে সে সেবার জন্য তিনি He এসেছেন। has come to serve. वो हमारी सेवा करने के लिए आया তিনি है। আমাদের সেবা করার জন্য এসেছেন। Healing is the service of the Lord. एक चंगाई करना हमारे परमेश्वर की सेवा है। আরোগ্যতা দেওয়া আমাদের ঈশ্বরের Deliverance সেবা। is the service of the Lord. छुटकारा देना भी ईश्वरी सेवा है। মুক্তি দেওয়া ঈশ্বরের সেবা। The Lord has come and to set you free from all kinds of bindings. हमारा प्रभु सारे बंधनों से छुड़ाने के लिए हमारे बीच में आया है। আর আমাদের প্রভু আমাদের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য As a আমাদের মধ্যে mighty এসেছেন। God, as a mighty God, Almighty God is walking in our midst. मैं एक सामर्थी परमेश्वर, एक पराक्रमी परमेश्वर देखो हमारे बीच में चल फिर रहा এই है। শক্তিশালী ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দেখুন আমাদের মধ্যে বিচরণ His mighty করছেন। hand will come upon you. उसकी सामर्थी हाथ तेरे ऊपर आएगा। তার শক্তিশালী হাত আপনার উপরে নেমে He has আসবে। stretched out His mighty hand to heal you. और अपने हाथ को उसने बढ़ाया कि वो तुझे चंगा कर दे। তার শক্তিশালী হাত আপনার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনাকে সুস্থতা দেবার জন্য। He set His mighty hand to deliver you. तुझे छुड़ाने के लिए अपने हाथ को उसने बढ़ा दिया আর है। আপনাকে মুক্তি দেবার জন্য শক্তিশালী হাত তিনি To তার deliver বাড়িয়ে you দিয়েছেন। from your fear of death. मृत्यु के भय से छुड़ाने के निमित्त, মৃত্যু ভয় থেকে মুক্তি দেবার To জন্য, deliver you from all kinds of evil powers. सारे दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए সকল দুষ্ট শক্তি
শক্তির থেকে মুক্তি দেবার জন্য, to fill your heart with His divine peace and joy. उसके स्वर्गीय आनंद और विश्राम से तेरे हृदय को भरने के लिए, তার স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তিতে ভরে দেবার জন্য He is ready to serve us. और वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। তিনি আপনার সেবা করার জন্য If প্রস্তুত। you humble yourself, अगर हम अपने आप को नम्र करें, আপনি নিজেকে নম্র করলে this evening you can experience the power of God doing mighty things in your आज life. की शाम के वक्त में परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करते हुए तू देखेगा। আর আপনার জীবনে ঈশ্বরের সেই শক্তিশালী কাজকে আপনি অনুভব করবেন। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য